اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي علمنا القرآن. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنام. الحمد لله على الصحة والعافية. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة السابقة واللاحقة الدنيوية والأخروية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah hamba-hamba Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala, di bawah kolong langit Allah Subhanahu wa taala. Makan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat-sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, setiap waktu, dalam segala urusan. Oleh karena itulah semestinya kita ini senantiasa harus menghadapkan hati kita, pikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah hari tambah taat kepada Allah, tambah ingat kepada Allah, tambah merengek-rengek kepada Allah, tambah bersyukur kepada Allah, tambah takut kepada Allah, tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat berhajat kepada bantuan Allah dalam segala urusan. Kita sangat berhajat kepada Allah dalam urusan keluarga kita. Maka semestinya kita ini harus senantiasa taat kepada Allah dalam urusan keluarga kita. Kita ini senantiasa berhajat kepada Allah SWT untuk kesuksesan anak-anak kita, urusan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu semestinya kita senantiasa harus taat kepada Allah, tambah takwa kepada Allah dalam urusan anak-anak kita. Kita ini sangat berhajat kepada Allah SWT untuk kesuksesan ekonomi kita. Oleh karena itulah Subhanahu wa taala dalam mencari ekonomi ini semestinya kita tambah hari tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diberkati oleh Allah, ditolong oleh Allah dalam urusan ekonomi kita. Kita sangat-sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan perjuangan kita. Maka semestinya kita tambah hari tambah taat kepada Allah, tambah takwa kepada Allah dalam urusan perjuangan kita. Kita sangat-sangat berhajat kepada Allah dalam segala urusan. Oleh karena itu senantiasa kita mesti taat kepada Allah dalam segala urusan, supaya Allah membantu kita, memberkati kita, memudahkan urusan-urusan kita. Barang siapa yang ingin sukses,
tanpa memperbaiki hubungannya kepada Allah, pasti dia akan gagal pada akhirnya. Dan barang siapa yang berani bersusah payah untuk taat kepada Allah, pasti dia akan mulia pada akhirnya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita oleh Allah SWT telah diberikan pimpinan yang sebaik-baiknya pimpinan, yaitu yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka tambah hari tambah kita mengikuti sunnahnya, mengikuti jalan hidupnya, mencita-citakan apa yang dicita-citakan oleh beliau, memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh beliau. Tidak beriman seseorang kepada Allah dan Rasulnya dengan sebenarnya sebelum dia mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Namun mulaikan Allah SWT, perjuangan Nabi harus lebih kita cintai melebihi segalanya. Keluarga Nabi harus lebih kita cintai melebihi seluruh keluarga. Kampung Nabi kita lebih kita cintai melebihi seluruh kampung. Sunnah Nabi lebih kita cintai dari seluruh amalan-amalan apa saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tambah dekat waktu keberangkatan kita ke akhirat. Oleh karena itu tambah hari mesti kita tambah mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat kita yang selama-lamanya. Tambah hari, tambah dekat waktu perpisahan kita dengan dunia ini. Maka semestinya tambah hari, tambah kita lepas urusan-urusan dunia ini dari hati kita, dari pikir kita. Memulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim kita ke dunia bukan untuk bersenang-senang dengan dunia ini, tetapi Allah mengirim kita ke dunia ini untuk persiapan akhirat. Oleh karena itulah memulaikan Allah Ta'ala, orang yang pandai, yang sebetul-betulnya pandai adalah orang yang memikirkan akhirat, orang yang merisaukan akhirat. Orang yang bodoh, yang sebetul-betulnya bodoh adalah orang yang pikirannya hanya dunia saja. Oleh karena itulah kita diajari doa, Allahumma la tas'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia ini sebesar-besarnya keprihatinanku, dan jangan pula Engkau jadikan dunia ini sebagai mablagha ilmina, apa-apa akhirnya hanya dunia saja. Pikirannya pol-poli menggolek dunia, itu namanya mablagha ilmina. Kita nglakoni agama tiba ya golek dunia maneh, golek dunia niate ya dunia maneh, niku akhire napa-napa kanggo dunia, kaya-kaya arep urip ning dunia terus. Jadi kowe iki dadi anak akhirat, maksud dadi anak dunia, dawuh Imam Ghazali. Anak dunia niku terus endi rinawi dipikirake dunia, akhire pisah karo dunia. Anak akhirat niku sing rinawi dipikirake akhirat, akhire berangkat ning akhirat. Panjenengan ingkang dipun mulyakaken, mula ing dalem dina Jumat kang mulya niki, kita nyari niat kita malih. Kaya napa mawon apese awake kita niki, kaya napa mawon apese, kaya napa mawon tumpukan dosane, kaya napa mawon keadaane, kaya apa mlarate, kaya apa larane, akhire iki tetep arep ning akhirat. Mula sapa iku kaya napa mawon keadaan kita niki, ya kudu cangcut tali wondo mikir ning akhirat kita. Karena tidak ada jalan lagi semulaikan Allah Ta'ala. Sudah ketentuan Allah, kita pasti akan ke akhirat. Maka apapun keadaan susah, keadaan gembira, keadaan sakit, keadaan sehat, keadaan sibuk, keadaan longgar, keadaan terjepit, keadaan apa saja, mesti kita senantiasa memikirkan akhirat. Karena memang kita tidak bisa mengelak lagi, pasti kita akan ke akhirat. Maka hari Jumat yang mulia inilah sebaik-baiknya hari untuk kita memperbaharui niat, memperbaharui taubat, memperbaharui semangat supaya kita
tidak menjadi orang-orang yang rugi di akhirat nanti. Ja'alana Allahu iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. ورضى اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد أهلنا وأقاربنا وجيراننا وأهل قريتنا ومن حواليها أجمعين. اللهم اهدنا واهد علماءنا وأمراءنا وزعماءنا وعوام المسلمين أجمعين. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعلهم متآلفين متناصرين على إحياء دينك القويم. حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن عادانا، حسبنا الله لمن خذلنا، حسبنا الله لمن مكر بنا، حسبنا الله من سيئات أعمالنا، حسبنا الله من سيئات أعمالنا، حسبنا الله من شرور أنفسنا، حسبنا الله من جميع خلقه، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله